дастгирии пайгиронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоию пуштибонии раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, намоишгоҳи байналмилалии сайёҳии Душанбе ба майдони муҳими минтақавию байналмилалӣ табдил ёфт. Агар соли 2024 нахустин намоишгоҳ оғози анъанаи нави муаррифии имкониятҳои сайёҳии пойтахт бошад, пас DIT 2025 ки аз 18 то 20 сентябр дар маркази байналмилалии намоишгоҳии Душанбе Экспо баргузор гардид, ин равандро идома дода бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст шуд. DIT 2025 ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва дастгирии Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ширкати сайёҳии Somon Travel ва шарикони рушд баргузор карда шуд. Дар он беш аз 200 ширкат аз ҷумла 65 ширкати хориҷӣ аз Аврупо, Осиё, Шарқи наздик ва Амрико иштирок намуд ва давоми 3 рӯз зиёда аз 10500 меҳмон аз намоишгоҳ боздид кард. Ин омор собит месозад ки намоишгоҳ воқеан ба сатҳи байналмилалӣ баромада Душанбе ҳамчун як аз марказҳои муҳими муаррифии имконияти сайёҳӣ эътироф гардидааст. Мы приехали в Таджикистан, мы впервые здесь находимся. Нас очень поразил город Душанбе, он очень красивый, и я надеюсь, что теперь на страницах журнала Travel and Leisure будет как можно больше красивых материалов о Таджикистане. ширкати Somon Travel ба онҳо ташаккури худамозро изҳор карда, мо мақсад дорем ки Тоҷикистон ҷудо ҳам кишвари зебо аст, кишвари туристӣ аст. Бо ҳамин ярмаркаи туристӣ аз давлатҳои хориҷӣ, аз дигар регион будагӣ мардум омода тамошо кардан ба имконият мебинанд ва ҳозир ҳамин ярмаркаи туристӣ ва иштирок кардагӣ мақсади мо ҳамин ки мардуме ки аз дигар давлатҳо ба Тоҷикистон меоянд, ҳамонҳоро бо парвозҳои худамо аз Тошканд Душанбе, аз Душанбе Тошканд ва дигар шаҳрҳое ки инҷо мо парвоз мекунем истифода баранд. Мо ба 52 хатсайр парвоз карда истодем. ҳозир дар рӯзи 18, 19 ва 20 сентябр дар рӯзҳои ярмаркаи туристӣ мо тахфиф дода истодем 15% ба ҳар як мусофире ки билет мехаранд аз моҳон. DIT 2025 нишон дод ки пойтахти Тоҷикистон дорои тамоми имконият барои баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд ва ҷалби таваҷҷӯҳи сайёҳону сармоягузорони хориҷӣ мебошад. Агар соли 2024 зимни нахустин намоишгоҳ таҷрибаи аввалин андохта шуд, ин сол он таҷриба бо миқёс ва сатҳи нав идома ёфт. Албатта ҳамаи ин дастовардҳо бо татбиқи пайгиронаи дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳнамоиву дастгириҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имконпазир гардиданд. And we are responsible for branding and communication. барои мо иштирок дар ин намоишгоҳ на танҳо фурсати муаррифии имкониятҳои кишвар, балки имконияти ҷалби сармоягузорон, шарикони тиҷоратӣ ва сайёҳон мебошад. мо омодаи ҳамкорӣ, мубодилаи технологияҳо ва рушди устувор ҳастем. умуман Тоҷикистон дар DIT на танҳо захираҳо ва маҳсулоти худро, балки рӯҳияи навоварӣ, рушди устувор ва омодагии худро ба ҳамкории байналмилалӣ нишон медиҳад. A news platform, Arabic news platform. таи 2 сол аст ки пойтахти азизамон шаҳри Душанбе аз дуюмин намоишгоҳи байналмилалии гардишгарии Душанбе 2025 мизбонӣ мекунад. шукӯҳу азамати ин намоишгоҳ сол то сол зиёд мегардад ва кишварҳои иштирокчие ки хостори иштирок ва муаррифии зарфиятҳои сайёҳии худ дар ин намоишгоҳ ҳастанд зиёд мешавад ва имсол дар ин намоишгоҳ дар баробари ширкатҳои ватанӣ, ширкатҳои бо нуфузи гардишгарии хориҷӣ низ иштироки фаъол доранд. аз ҷумла як қатор ширкатҳои гардишгарӣ аз кишвари ҳамзабон ҷумҳурии исломии Эрон дар ин намоишгоҳ иштирок доранд ки айни ҳол то ҷои иттилоъ пайдо кардем ширкати Пари парвози ҳумо, ширкати Нодия парвоз ва гузари гардишгарӣ бо ҳумоён дар ин ҷо хеле иштироки фаъол доранд ки бо намояндагони онҳо мусоҳиба анҷом медиҳем. қаблан ҳузур ва иштироки шуморо дар ин намоишгоҳ хайрамақдам мегӯӣ. خیلی ممنونم، متشکرم. ширкати Нодия парвоз дар ин намоишгоҳ чӣ имконоту зарфиятҳои худро شرکت نادیا پرواز در نمایشگاه DIT شهر دوشنبه چند تا خدمات رو ارائه میکنه.
خدمات گردشگری هست برای ورود گردشگران عزیز تاجیکستان به ایران، ورود گردشگران ایرانی به تاجیکستان، همینطور ارائه خدمات کارت بانکی. ما برای مسافران عزیز تاجیکستانی برادران و خواهرانمون که میان به ایران میدونیم مشکل کارت بانکی دارن. واسه همین ما کارت بانکی را آماده کردیم برای هموطنان هم زبانهای عزیز تاجیکمون که میخوان به ایران بیان. ما اینجا کارت رو به نام آنها صادر میکنیم. اینجا هموطنان و هم زبانان عزیز ما به سامانی پول پرداخت میکنن و کارتشون در ایران به ریال ایران شارژ میشه. یکی از بلاگران رشته سیاحی متین محیدینوف که در ترغیب و تشویق امکانات‌های سیاحی خاصتا سیاحت گاسترونومی نقش فعال دارند و به واسطه در ایران اشتراک داشتن و از این مشکلات، یعنی که مشکلات کارت بانکی رو تجربه کردن، اکنون که دسترس کردن به آسانی این کارت رو از آنها پرسان میشه. سال قبل در ایران بودیم با همین مشکلی روبرو شدیم که از تاجیکستان یعنی مبلغ‌هایی که در کیسه همون با خود برده بودیم تمام شدند و ندانستیم از کجا باز پول بگیریم. وقتی با بعضی از بانک‌ها در اومدیم میگفتن که چنین امکانیت نیست که از تاجیکستان پول روان کنند. اون چیزی رو که این نادیا پرواز پیشنهاد کرده است باور کنید درجه عالی است، چون که در تاجیکستان اکنون ما میتوانیم که کارت رو گرفته هر وقتی که خواستیم در تاجیکستان با همین کارت پول روان میکنیم از دیگر کارت همون که اومده سامانی میدیم و در ایران باشد از همه بانک ها میشود گرفتن، از همه ترمینال ها رفته. در اینجا در یک مدت کوتاه در دوام یک 5 دقیقه کارت برآوردم با نام خودم متین محیدینوف، یعنی که کارت بزودی آماده میشود و این درجه عالی است. هر نفری که به ایران سفر کردنی باشد حتما باید آمده همین کارت رو با خود بگیرد، چون که با مشکلی در آنجا روبرو نگردد. آمارها خود دلیل آن میباشند که توجه به نمایشگاه سال به سال میافزاید. شماره مهمانان نسبت به سال 2024 تقریبا 50% زیاد شد. این از سطح بلند برگزاری نمایشگاه و تقویت نفوذ آن در داخل و خارج کشور درک می‌دهد. میتوان گفت که امروز DIT تدریجاً به میدان پرنفوذ منطقوی و بین المللی برای معرفی امکانات سیاحی و جلب سرمایه‌گذاری تبدیل یافته است. امسال نیز مثل سال گذشته در نمایشگاه گردشگری و سیاحی شهر دوشنبه، دومین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری دوشنبه تاجیکستان شرکت کردیم و همچون سال گذشته و حتی بیشتر از سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی رو در این نمایشگاه در حاضر دیدیم. با تشکر از کمیته ملی سیاحی، با تشکر از شرکت سومون تراول که مجری این نمایشگاه هستش و اینجا شرکت نادیا پرواز رو داریم که با خدمات جدید با ارائه کارت بانکی ایرانی برای گردشگران تاجیک مفتخر است که تقدیم گردشگران تاجیک کنند. ما در دیروز در اولین فرم سرمایه‌گذاری گردشگری در تاجیکستان شرکت کردیم و بسیار خرسندیم که تاجیکستان و ایران روز به روز تبادل گردشگر بیشتر خواهد شد. سلام، اسم من فاطمه احمد از شرکت ابن فرناس للسفر والسیاحه از مملکت بحرین. خوشحالم که ما امروز تونستیم بیایم تو این همچین نمایشگاهی شرکت بکنیم در شهر دوشنبه و امیدوارم که اون برنامه هایی که ما برنامه ریزی کردیم برای ملت تاجیکستان که تشریف بیارن دیدنی از شهر بحرین بکنن مورد پسند تاجیکیا باشه. ضمناً ما با سفارت تاجیکستان در بحرین و با ایرلاین اینجا در تماس هستیم ببینیم چطور میتونیم پروازهای دایرکت بین دو شهر به وجود بیاید. ویزا برای تاجیکیا به بحرین کار خیلی آسونیه، چون آنلاین میشه اقدام کرد یا به ما اطلاع بدن ما برشون ویزا میگیریم. با راهنمایی سامون تراول اومدیم و جا داره که ازشون هم تشکر کنم که خیلی خیلی به ما کمک کردن، همکاری کردن، مخصوصا همکاران و دستیاران ایشان با ما خیلی همکاری کردن. من از اینجا ازشون تشکر میکنم و از مهمان نوازی، دوستی، صداقت، رفاقت و یک رنگی و خلوص همه مردم تاجیکستان هم من واقعا سپاسگزارم و خیلی خیلی
ممنونم. мо на танҳо кӯшиш дорем иқтисоди миллиро рушд диҳем, балки фаъолона ба бозорҳои ҷаҳонӣ ворид шавем. экспо яке аз беҳтарин саҳнаҳо барои муаррифии кишвар ба ҷаҳониён аст. иштироки тоҷикистон дар экспои имсола аҳамияти махсус дорад. мо кишвари худро ҳамчун шарики боэътимод бо имкониятҳои васеъ дар бахшҳои энергетикаи обӣ, кишоварзии сабз, саноати насоҷӣ ва сайёҳии экологӣ муаррифӣ мекунем. барои мо иштирок дар экспо ин на танҳо фурсати муаррифии имкониятҳои кишвар, балки имконияти ҷалби сармоягузорон, шарикони тиҷоратӣ ва сайёҳон мебошад. мо омодаи ҳамкорӣ, мубодилаи технологияҳо ва рушди устувор ҳастем. умуман тоҷикистон дар экспо на танҳо захираҳо ва маҳсулоти худро, балки рӯҳияи навоварӣ, рушди устувор ва омодагии худро ба ҳамгироии байналмилалӣ нишон медиҳад. Cooperation, international partners, and with the right investments in infrastructure. иштироки ширкатҳои хориҷӣ робитаҳои иқтисодиро густариш дода, заминаи ҷалби сармояи хориҷӣ ва баландбардоштани шинохти байналмилалиро фароҳам меорад. ҳамзамон он барои ташкили ҳамкории устувор дар соҳаҳои гуногуни сайёҳӣ шароит муҳайё месозад. барномаи имсолаи намоишгоҳ бо миқёс ва гуногунрангӣ фарқ дошт. ҷаласаи канорӣ ва дарси маҳорат, мавзӯъҳои муҳим аз ҷумла ва рушди устувори сайёҳӣ то таъсири рақамигардониро фаро гирифтанд. аз ҷиҳати касбӣ ҷаласаҳои канорӣ ва дарси маҳорат имкони мубодилаи таҷрибаи байналмилалиро фароҳам оварданд. ин омезиши фарҳанг ва таҷрибаи касбӣ ба DIT 2025 махсусият бахшид. вохӯриҳои B2B аз самтҳои муҳими намоишгоҳ буданд. ширкатҳо имкони муҳокимаи шартҳои ҳамкориро пайдо карданд ва аксарияти мулоқотҳо бо мувофиқаҳо ва ниятномаҳо анҷом ёфтанд. намояндагони ширкатҳои хориҷӣ барои ҳамкорӣ дар самти ташкили сайрҳои муштарак ва лоиҳаҳои муштараки маркетингӣ изҳори омодагӣ намуданд. ҷаласаи канорӣ дар мавзӯъҳои самараноктарини воситаҳои рақамӣ барои пешбурди сайёҳӣ, аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоӣ, маркетплейсҳои онлайнӣ ва барномаҳои мобилӣ, инчунин тағйирёбии рафтори сайёҳон дар шароити рақамигардонӣ, аҳамияти муҳтаво барои ҷалби таваҷҷӯҳ ба самтҳои сайёҳӣ, нақши майдонҳои байналмилалӣ ва роҳҳои рақобат бо онҳо барои лоиҳаҳои маҳаллӣ, нақши сафирони сайёҳӣ дар кишварҳои роҳи абрешим ва тақвияти таъсиргузории онҳо ва аҳамияти технологияҳои рақамӣ баргузор карда шуда, дар рафти онҳо таҷрибаи пешқадам ва роҳҳои рушди сайёҳӣ муҳокима гардиданд. барои меҳмонон бахши фарҳангӣ ва фестивали таомҳои миллӣ низ бисёр ҷолиб буд. меҳмонон на танҳо бо маҳсулоту хизматрасонии ширкатҳо шинос шуданд, балки бо анъанаҳои таомпазӣ ва мероси фарҳангии тоҷикон низ шиносоии наздик пайдо карданд. ҳар яке аз қисматҳо нақши худро дошт. меҳмонон дар баробари чорабиниҳои канорӣ ба фестивали таомҳои миллӣ низ мароқи хос зоҳир карданд. зимни шиносоӣ бо таомҳои суннатӣ аз қабили оши палав, фатирмаска ва ширчой на танҳо мазза, балки рӯҳияи меҳмоннавозии тоҷиконаро низ эҳсос намуданд. саёҳати гастрономӣ дар тоҷикистон аз навъҳои рушдкарда ва яке аз омили ҷалби сайёҳон ба тоҷикистон аст ва бештар таомҳои миллӣ сайёҳонро шефтаву шайдо ва майли дубора бозид аз тоҷикистони биштосо мекунад. дар ҳошияи намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ DIT 2025 фестивали таомҳои миллӣ низ доир гардид, ки дар доираи он дар калонтарин табақ яке аз навъҳои хӯрокҳои миллӣ фатирмаска пешниҳод карда мешавад, муаррифӣ карда мешавад. мегуфтед ки дар ин табақ чанд фатир истифода шуд ва барои чанд нафар муайян шудааст? мо барои табақ ҳудуди 10 фатири миёна, фатири тоҷикӣ нақша гирифтем, лекин набурд. ҳозир мо дар амҷа 7 дона фатир мондагием. ана ҳудуди 3 кило маска, 3 кило маскаву 7 дона фатирам фатири равғанӣ дар таркибаш ва 4 дона харвизаи дигар ай болош реза мекунем. агар ки бози бо вақт ки бо шобзани бо озод метавона ами 5 ё 6 фатири дигара бубарад. муваффақияту барор мехоҳем аз шумо. Ташаккури зиёд. чорабиниҳо на танҳо майдони муаррифии имконияти сайёҳӣ, балки воситаи муассири ҷалби сармояи хориҷӣ низ ҳастанд. DIT 2025 собит намуд, ки таваҷҷӯҳ ба бозори Тоҷикистон меафзояд. ширкатҳои хориҷӣ омодагӣ нишон доданд, ки ба самтҳои афзалиятнок, аз ҷумла экосайёҳӣ ва сайёҳии варзишиву фарҳангӣ сармоягузорӣ кунанд. зеро дар доираи намоишгоҳ ҷашнҳои миллӣ ба монанди Наврӯз,
тиргон, меҳргон ва сада ҳамчун бренди миллии сайёҳӣ муаррифӣ гардиданд ва аз ҷониби ширкатҳои иштирокдор ба онҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир карда шуд. яъне дар оянда дар доираи ҳамкориҳои муштараки ширкатҳои сайёҳии дохиливу хориҷӣ дар арафаи таҷлили ин ҷашнҳои миллӣ ба пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе сайёҳону меҳмонон ҷалб карда мешаванд. Мы представляем компанию туристическую, которая находится в Дубае. Это компания новая, это новый продукт. Мы решили посетить эту выставку, чтобы предоставить, познакомиться, заключить договора. Спасибо этому мероприятию, которое нас тут собрал. Это очень полезно для нас. Мы участвуем на данной выставке, чтобы заключить новые договора с другими турагентствами для предоставления услуг, чтобы помогать им продавать качественные туры, предоставлять качественный продукт своим туристам. Да, конечно, мы уже сотрудничаем с несколькими партнерами из Таджикистана. Они очень довольны, и мы очень рады, что они доверяют нам своих туристов. Отзывы все хорошие, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. بنده مطیعی هستم، مشاور عالی مدیر عامل محترم کیش ایر هستم. همونجور که اطلاع دارید سازمان شرکت هواپیمایی کیش ایر بیش از 32 سال قدمت داره. فعالیتاش تو عرصه هوانوردی هستش. هاب اصلیش کیش هست. ما امروز توی این نمایشگاه اومدیم که بتونیم انشالله با توجه به اشتراکات فرهنگی و مذهبی که بین کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان هست بتونیم انشالله این اشتراکات مذهبی رو توسعه بدیم، رشد بدیم و بتونیم مردم مسلمان تاجیکستان رو به سمت کیش که هاب کیش ایر هست سوق بدیم، بتونن بیان اونجا توی عرصه‌های فرهنگی و تفریحی اونجا استفاده بکنن از سواحل زیبای خلیج فارس اونجا انشالله بتونن استفاده کنن. اتفاقات خوبی امیدواریم رقم بخوره، پیگیر هستیم که انشالله بتونیم هفته 2 پرواز بذاریم برای تاجیکستان و جمهوری اسلامی. جمهوری تاجیکستان از سال 2007 این جانب اعضای کامل حقوقی سازمان عمومی جهانی سیاحی میباشد. نمایشگاه برای رشد استوار ساحه سیاحی و تحکیم همکاری بین‌المللی اهمیت بزرگ عملی داشت و آن همساله در دایره روز جهانی سیاحی در پایتخت مملکت برگزار کرده می شود. هدف از برگزاری نمایشگاه تحکیم همکاری بین‌المللی، جلب سیاحان و سرمایه خارجی، رشد استوار ساحه سیاحی در کشور و بلند برداشتن نفوذ تاجیکستان همچون سمت جالب سیاحی در منطقه می باشد. نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه برای اشتراکداران فضای مساعد فراهم آورد که آنها از تجربه و دانش‌های بی‌نظیر کارشناسان سطح بین‌المللی بهره برند. Якам сара участвовать кайсем ин выставка ба туризм выставкаш ба мон ба ҷудоям маъқул шуд выставка организаторо ба рахмат ҳамқа ёрдам дода ташкил кардагошон ба мон ҷудоям хурсанд қатнаш кардагон ба мон одамо қизиқишаш будагиш ба ҳамеш ба рахмат. O'zbekiston 4 ta viloyatda omadagi Xorazm, Samarqand, Buxara и Surxondaryo. Inobayam juda ma'qul shud и туроператор омадагӣ что қаднаш кардам ба мо мултар B2B кайсем. 10 сол мешавад ки дар бозори сайёҳии Тоҷикистон фаъолият дорем ва хатсарҳои асосӣ мо яке аз аввалинҳое мебошем ки дар шаҳри Душанбе ба гузаронидани турҳои шабона бо автобусҳои дуқабата машғул ҳастем ва инчунин турҳо дар Осиёи Миёна, яъне 5 давлати Осиёи Миёна ки сар мешавад аз Қазоқистон, баъдан Қирғизистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Туркманистон ва баъдан 7 рӯзи дигар дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд ки аз Панҷакенти Бостон ба дидани Саразм ва баъдан шаҳри Душанбе, Дарвоз, Хоруғ, баъдан Мурғоб. бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи кишвар имрӯз тоҷикистони азиз ба яке аз кишварҳои ҷолиби сайёҳии минтақа табдил ёфтааст ки
که این باز هم از خدمت‌های به واسطه محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد که امروز ساحه سیاحی در کشور عزیزمون با یک سرعت بلند پیش و رشد یافته ایستاده است و امروز ببینید که ما در عرفه نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه 2025 قرار داریم که این از سیاست پیش گرفته و اقدام‌های نیک رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میباشد که امروز سطح ساحه سیاحی را در کشور بلند نموده ایستاده است و شرکت ما نیز پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوج در این نمایشگاه با نفوذ غرفه خود را دارا است که ما در اینجا از تمام خدمت رسانی‌های شرکت و معلومات عاید خط‌سیرهای جالب کشور عزیزمون و مهمانان و همه دوستداران طبیعت گردی پیشنهاد نموده ایستاده ایم. شرکت ما همچون یک شرکتی که با نمودهای ورزشی سیاحی کوهنوردی، کوهگردی، نقلیات سواری در تاجیکستان مشغول است و بسیارتر خط‌سیرها را توی این مسیرهای نمود سیاحی پیشکش مهمانان می‌گرداند و ببینید که امسال سال دوم است که نمایشگاه بین‌المللی دوشنبه 2025 برگزار گردیده ایستاده است و سال دوم است که شرکت ما در این نمایشگاه اشتراک می‌کند. البته بسیار دستاوردهای مهمی که از بار اول اشتراک کردن در این نمایشگاه ما پیدا نمودیم و تصمیم گرفتیم که همه ساله در این نمایشگاه با نفوذ کشور عزیزمون اشتراک نماییم و از خدمت رسانی‌های سیاحی کشور دلفریب و زیبایمان بهر مهمانان پیشکش نماییم. دستاندردکاران DIT نقشه دارند که سال 2026 با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و بخش خصوصی شماره شرکت‌ها و کشورهای اشتراکدار را زیاد نمایند. بخش‌های نوی افضلیت‌ناک به مثل اکوسیاحی، سیاحی طبی، فرهنگی و ورزشی عملی کنند و بخش فرهنگی و گاسترونومی نمایشگاه‌ها را وسیع‌تر گردانند. همچنین استفاده پلتفرم‌های رقمی در DIT گسترش یابد تا امکان معاشرت بین شرکت‌های اشتراکدار و معرفی خدمت‌رسانی‌های آنها باز هم بیشتر гардат. Здравствуйте, меня зовут Суман. Я являюсь одним из организаторов международной туристической выставки Dushanbe International Tourism Exhibition DIT и одновременно представляю авиакомпанию Somon Air. Цель этой выставки – показать, что туризм объединяет людей, а авиация разрушает границы между странами. Somon Air стремится к развитию, к новым маршрутам и возможностям, чтобы каждый человек мог открыть для себя мир без преград. Мы верим, что путешествие – это путь к дружбе, взаимопониманию и развитию между странами. Добро пожаловать на выставку и в будущее вместе с Somon Air. В этом году мы запустили мобильное приложение для пассажиров авиакомпании Somon Air. На данном приложении наши пассажиры могут забронировать рейс, также пройти онлайн-регистрацию, увидеть онлайн-расписание, а также связаться с поддержкой. Вы можете забронировать рейс в данном контексте меню, выбрать даты. Вы можете увидеть актуальные даты, а также актуальные цены на эти даты. Соответственно, при выборе будет происходить поиск расписания, соответственно, будет показываться время вылета, время прилета, номер рейса, а также тип самолета. Вы можете выбрать соответствующий тариф, увидеть, какие есть возможности провоза багажа, ручной клади, регистрированного багажа, выбрать тип тарифа, эконом-класс или бизнес-класс, и продолжить бронирование авиабилета. В этом году авиакомпания Somon Air запустила мобильное приложение для наших пассажиров. В данном приложении вы можете забронировать рейс, пройти онлайн-регистрацию, а также получить дополнительные услуги. Чтобы забронировать рейс, вы можете пойти дальше по вкладке, выбрать направление, выбрать дату. Во вкладке «Дата» вы можете увидеть актуальные даты полетов, а также предварительные цены. Выбрав дату, вы можете произвести поиск, соответственно, система будет производить поиск рейсов. На данном слайде можете увидеть время вылета, время перелета, номер рейса, а также тип воздушного судна, которое будет выполнять полет. Вы можете также в нашем приложении приобрести дополнительный багаж и сделать выбор места. Somon Air старается сделать полет пассажиров более комфортным и более доступным. سلام، من یاسر امینی هستم از شرکت ایشیان بام که ترکیبی از دو شرکت ایشیان هولدینگ در تاجیکستان و بام کانستراکشن در ایران.
ما حدود 1 سال است که در تاجیکستان مشغول به ساخت و ساز هستیم و داریم بزرگترین مال تاجیکستان رو میسازیم. انشاءالله 1 سال دیگه افتتاح میشه، 7 طبقه خواهد داشت و حدود 450 مغازه. اینجا ما پروژه باملند رو معرفی کردیم به عنوان کلانترین مال تاجیکستان، با این ایده که در آینده باملند یکی از نقاط پربازدید تاجیکستان خواهد بود و به لحاظ گردشگری گردشگرانی که وارد کشور تاجیکستان میشن یکی از جایی که حتما بازدید خواهند کرد مثل مهگان یا مثل پارلمان یا مثل مجسمه سامانی باملند خواهد بود و اینجا یه لندمارک خواهد شد. تکنولوژی AR یا Augmented Reality تکنولوژی واقعیت افزوده است، یعنی ما بر واقعیت چیزی اضافه می‌کنیم و شما با این تکنولوژی میتونید آثارخانه ها رو و تمام آثار رو بدون اینکه وسایل رو جابجا بکنید و وسایل خراب بشن، آثار خراب بشن، همشون رو اینجا از نزدیک ببینید. یعنی آثارخانه ملی ایران را میآوریم اینجا در تاجیکستان برای شما. عینکایی که این حال در چشم من میبینید عینکای مخصوص هستند که در شکل 3D نوارها رو از مکانهای سیاحی و تاریخی جمهوری وارد این عینک کردن و این حال من توسط این عینک‌ها قلعه هیسو رو تماشا کرده شدم که واقعا هم جالب دقت است و این از آن شهادت می‌دهد که جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده ذهن صنعی فعالیت خاص و نظر دارد. اساساً نمایشگاه تنها چاره‌بینی تجارتی نیست، آن میدان همه‌جانبه رشد سیاحی داخلی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و همزمان محیط معرفی فرهنگ و عنعنه‌های ملی میباشد. همین آمیزش نمایشگاه بین‌المللی سیاحی را به وسیله مؤسسه معرفی تاجیکستان در عرصه بین‌المللی تبدیل خواهد داد. این همه دلیل روشن آن است که دوشنبه قدم به قدم به یک از مرکزهای کلیدی سیاحی آسیای مرکزی تبدیل می‌یابد.